Pa-send na lang ng Pa-confirm na lang po. Bili ka ng Andiloxin. Pa-confirm po, a cargo pants. Magkano yan? 2K. 2K. Raza. Confirm. Cargo pants 2K. Pa-comment po. Twice ko pa lang ito nakasuot na. Korea and isa sa mga shows. Confirm. Confirm na daw. Parch blends. Parch blends. Pasenda na naman. It's Candy Lara Jane Shot. Pa-screenshot po. 123 123. Then pakisend po sa Facebook page natin na 4th Impact. Payment and item po. Thank you. Bigay mo kay Isa, kay Isa. Ay, kasan si Isa? Ito na, i-flex ko daw. Flex ko daw yung mga black parts. Kasi magaganda talaga yung boots namin, guys. Kami ang sumusot talaga niyan. Hindi to biro. Pag Anong oras po ang live selling? 2K. Black boots. Wait lang. Ito guys. Lagyan mo na ng code, madam. Magkano? Lagyan mo Boots code. black 1. Boots black 2. Sige, 2K each. Go. Unisex ba yung Converse na cup? Oo, unisex yan. Unisex yung mga cup namin, guys. Mine po yung fur. Ito talaga yung shape niya sa ulo. Mine po yung fur-like na jacket sa mannequin po. Sino yan? Bibi, paabot mo ito. Fur like? Alin po dyan? Yun. Yung may 31? 4K to, madam. 4K. Yeah. May bags pa daw. Madami pa kaming bags, babe. Yes. Platform Coach wallet boots meron daw pa. Ba? Meron. Yung nag-mine po nito kanina, si Miss Gigi WP Georgie. Nandyan ka pa po ba? Paki-confirm naman po kasi may nagmamine din para maibigay na natin. Thanks. Oh guys, 5,000 each. 5K. 13K. Bago pa to. Oh, ito daw platform boots. Oh. Okay na yung wallet. Okay na yung wallet. Okay na. Thanks sa wallet. Coach, tote bag, how much? Sold na, sold. Brown. Alin? Guys, sold na guys. Thank you. Guys, 13K. Di pa to nagamit, promise. Galing pa siyang US. Sa size ng boots black 2, size 6. Last price ng blue cup. 7. Size 7 siya. Size 7 to. Price, ano daw? Last price daw yung Try ko. 800. Sige, bigay mo. 800. Mine, blue cup, 800. Pa-comment na lang po. Anong blue? Converse ba? Show Mine Converse, blue, 800. Oh, SSD po. Mine, blue cup, 800. Shangi. SSD tayo, madam. 1, 2, 3, 1, 2, 3. yung silver daw sa dulo. Oh, madam, oh. Yung payment po, pakisend na pag nag-end live tayo, cancel po yan. Oh guys, ito naman. Coat ulit pero crop top. SSD na ni Shangi. Okay na? Yung cup? Ano name? Oh, SSD This is Bigyan mo ano, sa mami. 2.5. 2.5 na lang. Name. Andiloxin, size 8 siya eh. Dali lang bago kayo maggulo, kasi may bumibili ng naked na pin kanina. Nasaan yung isang pair? Ito. 3K yan eh. Sold guys, sold. Si 3K? Wow. Wow! So guys, ito babalik ulit kami. Guys. With the tote bag and Bilhin nyo na. Saan na yun? 1K daw na boots mo. May 1K ka na boots? White boots guys. So yung mga naghahanap na white boots, ako lang to, naghahanap siya. Pa-flex daw. 2K each na lang. Go. Mura niyan. Bago pa yan. ito. Flex Si each na lang. Sige, mine. Yung silver rhinestone po sa dulo sa taas. Tsaka hindi ko yung sinesilver. Display lang. Kasi napakamahal niya. Hindi daw po. Kung ba ito display dyan? Ay! Sabi mo na nga. Eme lang po yan. How much po saddle bag Dior and pa-flex po? Urig po. Anong color? Saan na yun? Hindi po siya urig class A po. 5K. 5K na lang. Asan yung may ganun? Dior black 5K, Dior green 5K. Yes, Asan may 5K ganun, each. bitch? Yung isang ganito na black. Ano siya? Kaya nga, ang dami na kasi. Tambak na tayo dito eh. Tinampak niya sa harap niya. Guys, ito kunin nyo na to. 13K. Bagong-bago pa to. Go, go, go. Brand new po yan. Galing pa siyang US. Brand new po yung coach natin. Yes. Brand new to. Original na coach to. May ganito siya, oh. Bagong-bago pa. Diba? Lalaban lang natin. Original to. 2.5 na lang please, steady for jacket.
Hindi po kaya, 4K po ang starting niya. Hanggang 3.5 lang, be. Hanggang 3.5 po, go. Mine, Teddy, 3.5. Co-ords yan, be. Ayan o, mahal yan. Oh guys, co-ords. Mga gustong cords Ito jacket, dyan. guys, oh. 1.5 na lang. Mine, jacket white. Pinamay na yan. Oo. Magkano yan? 1.5 na lang. Mine, Uy, how much daw yung coach na white? jacket white, 1.5. Guys, 13K go! na lang. Brand new. Ah, sige, bigyan mo Brand ng new. okay. Oh, 12K na lang daw. Wow, grabe. Mag-end live na tayo, 12K na lang po. 12K na lang to, guys. Size po ng jacket nyo, madam. Hindi ko nga lang tingnan mo. Small ata eh. Small. Small. Mine, jacket, 1.5. Pero malaki siya eh. Hindi siya ganun ka ano. Oo. Parang medium pa siya. Mine, jacket, 1.5. Pa-comment na lang po. Oh, pa-SSD, madam. Bili na daw yan. Okay guys, i-flex ko naman to. How much Rustler 31? 4K po yun. Gusto dyan ng mga Mga dressy. tita outfits. Bagay yan. Mga dress, ganyan. Ay, yung iba kasi ganyan. Oh yeah. Kasi casual. Casual. May size 8 kami sa mga heels. Size 6. 2K na lang each. Oh. Wow. Patingin po ulit ng pink boots. Blue and anong pink? At madam, yung pink boots, di ba? Fur jacket sizes. Anong size niyan, Timur? Fur jacket, size small. Size 8 to. Ayun pa, be, sa harap mo. Okay, kuha. Dahil sa partner niya.